A paixão do ser humano pelo fogo é muito antiga. Depois que aprendemos a acender a chama, nossa vida nunca mais foi a mesma. Usada no início para iluminar e aquecer os ambientes e proteger a casa, a lareira atravessou os tempos somando utilidades. Mais do que item de necessidade, conquistou espaço de peça central numa residência, decoração e ganhou ainda mais charme com o uso de novos materiais e a criatividade de habilidosos artesãos. Nos dias frios, não existe nada melhor do que se aquecer no doce aconchego do lar, vendo o tempo correr e a madeira queimar numa lareira. Agora, imagina alguém enxergar nessa imagem acolhedora uma forma de ganhar dinheiro. A empresa francesa Focus conseguiu criar um negócio lucrativo com alcance mundial, fabricando lareiras que são verdadeiras obras de arte. Ao sul da França, campos floridos, ruelas estreitas, casas de pedras, um mar de telhados em tons pastéis. Estamos em Vieux-lez-Fort, cidadezinha minúscula do interior, perto de Montpellier. Apenas 1000 habitantes vivem aqui. O mais famoso é este senhor de 71 anos, Dominique Ambert. Na década de 60, depois de estudar em Londres e Nova York e de completar um doutorado em Sociologia na Sorbonne, ele decidiu abandonar a carreira acadêmica para virar escultor e veio para cá. Uma mudança radical de vida por pura paixão à arte, sem qualquer ambição financeira. Com apenas 27 anos, o jovem Dominique nem desconfiava que com essa guinada profissional acabaria se tornando um empresário bem-sucedido e dono de um negócio milionário. Procurou um lugar barato para morar e que também pudesse servir de ateliê. Encontrou este casarão completamente em ruínas. Il n'y avait pas de toit, pas de fenêtres, il y avait des gros arbres partout. Tout était ouvert. Tout était ouvert, oui, depuis la Première Guerre mondiale, depuis 1914, parce que ça avait été abandonné. Et ça devait être démoli complètement par la municipalité, parce que c'était dangereux. Et quand j'ai proposé de l'acheter, ils ont rigolé. Et puis, ils m'ont dit, combien vous voulez l'acheter? J'ai dit, ils m'ont dit, on peut vous la vendre pour 1 franc. J'ai dit, non, non, je veux pas 1 franc, je veux pas de cadeau, mais 700 francs, alors, d'accord. 70 francs, d'accord. Donc, pas cher du tout. Donc, on achetait quoi avec 70 francs à l'époque? Juste pour avoir une ordre d'idée. Un repas. Un repas, d'accord. Bien que... E nesta casa engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, fazia um frio danado. E ele resolveu aproveitar seus dotes de escultor e o material que sobrava de suas peças para fabricar a própria lareira. Ça, je l'ai fait avec des bouts de fer que je trouvais. J'ai fait de façon très grossière, mais ça me convenait, et puis ça m'a beaucoup chauffé pendant de nombreuses années. Até que um dia um amigo viu, gostou e pediu uma igual. Dominique criou uma parecida, com um detalhe que fez toda a diferença. Ela era giratória. J'ai trouvé plus intéressant de faire quelque chose qui était central et qui puisse être vu de plusieurs endroits dans une même pièce, d'un côté salle à manger, d'un côté salon. Et donc, j'ai pensé à faire un système de roulement à billes fixe et ça permet au foyer de tourner à 360 degrés. E assim nasceu uma obra-prima, já exposta em museus de prestígio como o Guggenheim e o de arte contemporânea de Estocolmo. Esse aqui é um pôster que acaba de ser publicado por uma revista alemã de decoração a mais importante da Europa, com os objetos que marcaram a história do design do século XX. Aqui na década de 60, vejam só o que tem.
Girofocos, a lareira, realizada por Dominique Ambert. O primeiro cliente adorou, mas os outros demoraram a aparecer. Para divulgar a invenção, ele passou a frequentar feiras de decoração. O primeiro salão foi um fracasso comercial. E vous avez vendu au salon, à ce salon-là, vous avez réussi à vendre ou pas du tout? Je suis pas arrivé à en vendre. C'était après que c'est quelques mois après que j'ai vendu la première. La première. J'étais très très fier. Je pensais que j'en vendrais 2 ou 3 dans ma vie. Seulement. Hoje a Focus oferece dezenas de modelos diferentes e já vendeu mais de 3.000 exemplares. Na fábrica, nada de produção em série. Cada operário faz uma mesma lareira do começo ao fim. Um trabalho que pode durar até 50 horas e que exige uma mão de obra altamente especializada. Chaque personne, en fait, sait réaliser 4 ou 5 foyers, donc parce qu'ils sont très spécifiques au niveau des opérations de soudure. Donc c'est assez complexe de pouvoir transférer les compétences de l'un à l'autre. Em média, são 8 meses de treinamento para aprender a fazer um único modelo e conhecer suas especificidades técnicas. Jocelyn explica que uma das etapas mais críticas é a confecção deste tubo, que fica suspenso no teto para sustentar a lareira no meio de uma sala, por exemplo. Au millimètre près, au degré près, vraiment, pour qu'il y ait vraiment le foyer au bon endroit au niveau du sol, en sachant que par exemple, on a des foyers qui peuvent être avec un plafond à 6-7 mètres de hauteur. Donc la moindre dérive ici se verra à 6-7 mètres en hauteur. O famoso savoir-faire francês ajuda a proteger a Focus da concorrência desleal. O presidente da empresa já perdeu as contas do número de falsificadores que tentaram imitar o design da marca e vender cópias muito mais baratas. Il y a des savoir-faire que l'on ne va pas retrouver avec des gens qui vont faire un artisanat ou des choses comme ça. Par exemple, sur ce modèle ici, pour retrouver cette courbure que le designer, le créateur Dominique Ambert a voulu, il faut absolument une des particularités de fabrication. Pirataria dá dor de cabeça, mas tem seu lado bom. Confirma o sucesso da Focus e seu status de objeto do desejo. Mesmo com a crise, a Focus segue ganhando mercado e ainda conta com o empurrãozinho do governo francês e de outros vizinhos europeus. Como as lareiras funcionam a lenha, que vem de reflorestamento, quem compra recebe reembolso de cerca de 25% do valor, graças a um incentivo fiscal garantido aos usuários de fontes de energia sustentável. Pour vous, ça pousse un peu, voilà. Ça stimule un peu le business? Ça pousse un peu. Il y a quand même des critères importants qui sont des critères de performance des modèles, donc de rendement et d'émissions atmosphériques de composés, donc le carbone. Buscar eficiência energética sem jamais comprometer a beleza dos modelos. Hoje a Focus fatura 15 milhões de euros por ano. Exporta quase metade das lareiras que fabrica, e não só para os países frios. Tem compradores na Itália, Espanha, Portugal e até no norte da África. As pessoas que vivem em lugares mais quentes apreciam, acima de tudo, o lado estético. E os brasileiros não ficam de fora desse time. A Focus escolheu o Brasil para sua primeira aventura fora da França. Nós temos visto que de ano para ano os pedidos por internet de Focus têm sido cada vez maiores. No Brasil? No Brasil. E para além disso também temos pedidos de arquitetos de prestígio brasileiros que nos pedem informações sobre a Focus. Mas nós estamos longe, muitas vezes não é fácil. Daí haver uma preocupação de abrir uma loja, de abrir uma empresa de importação para divulgarmos melhor no Brasil o produto Focus. Mais je pensais pas du tout avoir créé un développement tel qu'il s'est créé. Je n'avais pas de plan, de business plan. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Vous avez su vous entourer justement avec des personnes qui s'y connaissaient en affaires, en chiffres,
et qui ont pu justement donner un sens commercial à la société? Non, c'est moi qui ai assuré au début, c'est moi pendant 30 ans, j'ai assuré, oui. Il y a une dizaine d'années, j'ai confié à Bruno Rouget, que vous avez vu, je lui ai confié la direction de l'entreprise, mais autrement c'est moi qui ai assuré, oui. Recentemente, ele recebeu uma proposta milionária para vender a empresa e recusou, não por apego ao negócio em si, mas por uma ideologia maior. Não queria que seus funcionários perdessem o emprego. Si dans 5 ans, 10 ans, la société a des difficultés, bon, peut-être, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas et on continue à embaucher, à créer des emplois et ça c'est bien, quoi. Ouais. Et vous êtes devenu riche grâce à cette société? Je gagne suffisamment d'argent pour vivre comme je le souhaite. J'ai pas envie d'entasser de l'or pour le mettre dans un coffre. On n'a jamais vu un corbillard suivi par un coffre-fort plein d'or. C'est pas spécialement mon intérêt personnel.